السلام علیکم۔ جی ہم اپنے نا جو بھی میں جوائن کر رہے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ماورا سسٹر آواز آ رہی ہے میری؟ یہ کیا لگ گیا اوپر یہاں پہ؟ وردہ ڈال کریشن بول رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وردہ بہن، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنی ایل میں۔ اور کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ بیک کریں رابعہ سسٹر کر رہی ہیں بیک کریں۔ بیک کیسے کروں میں؟ اچھا جی، ہیلو وردہ، ہیلو وردہ ڈول۔ رابعہ ہیلو وردہ ڈول بول رہی ہیں جی رابعہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ پانی کا گھٹ پیا ہڑے۔ ہیلو، کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ جی جی جی، ہمارے ساتھ ہیں جی رابعہ۔ رابعہ سسٹر آواز آ رہی ہے؟ جی رابعہ بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے گائڈ کیا۔ اور بولیں جی اب کون کون ہمارے ساتھ ہے جی؟ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے جی ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں جوائن کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یہ آج میری دوسری عربی تھی۔ میرا ٹائمنگ تھی صبح شام 6:30 7 بجے، تو ابھی میں نے جوائن کیا ہے۔ تو دوبارہ کیونکہ وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اچھا جی، کون ہے ہمارے ساتھ اور بولے جی؟ 3 لوگوں کی واچنگ ہے ہمارے ساتھ۔ کمنٹ کر کے بتائیں جی ہمیں کون کون ہمارے ساتھ ہے جی۔ چار لوگ ہو گئے ہیں، چوتھا لون کون سا ہے بھائی؟ یہ بتائیں۔ جو میسج کرتے جائیں ساتھ ساتھ، جو ہمارے ساتھ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں میسج کرتے جائیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے بھی کیا کیا کیسی لگی ہمیں آپ کی رائے ہماری سارے آنکھوں پہ۔ وردہ ڈول کریشن، آپ ادھر ہی ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میسج کر کے بتائیں آپ ادھر ہی ہیں؟ اچھا، رابعہ دی کوکنگ سے کہہ رہی ہیں میں ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ بہن، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب 2 لوگوں کی واچنگ رہ گئی ہے جی۔
9:15 تک میرا ارادہ ہے بھی کروں. تو ابھی رابعہ دی کوکنگ ایکسپرٹ سے گزارش ہے کہ وہ یہ لنک جو ہے نا میرا شیئر کر دیں گروپ میں. دیکھتے ہیں کون کون میں جوائن کرتا ہے. تھینک یو رابعہ بہن. 3 لوگ ہو گئے ہیں جی. تیسرا کون آیا جی؟ میسیج کر کے بتائے. تین لوگوں کی ہمارے ساتھ ہے جی واچنگ. ابھی ایک رہ گیا ہے. میسیج کرتے رہنا ساتھ ساتھ, مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ میرے ساتھ کون ہے. رابعہ بہن بول رہی ہیں کر دی ہے. بہت شکریہ رابعہ بہن. کل میرے ساتھ 10 لوگ تھے. کل میں بغیر بتائے آیا تھا تو 10 لوگ تھے. آج تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرا نیٹ پرابلم کر رہا تھا تو مجھے دوبارہ آنا پڑا. تو میرے ساتھ شروع میں تو 4-5 لوگ آئے ہیں تو ابھی سارے غائب ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. اب 2 لوگوں کی واچنگ ہے جی. رابعہ بہن بول رہی ہے میں ساتھ ہوں. اور کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ کل انڈیا سے ہمارے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے. انہوں نے بڑی رونق لگائی رکھی تھی, بڑھیا ماحول بنا رہا سی. تو آج ہم بتا کے آئے ہیں گروپ میں تو سارے لوگ نہیں آئے. چلیں کوئی بات نہیں ہے. محاورہ آنٹی نے تو میں آخیا سی اج آئی نہیں, لیکن وہ بھی نہیں آئی اج. 2 لوگوں کی واچنگ ہے جی ہمارے ساتھ. کون کون ہے جی؟ اور کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک. رابعہ بہن آپ دیکھیں نا, چیک کریں کون اور کدھر رہ گئے ہیں سارے لوگ. رابعہ بہن بول رہی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے. رابعہ بہن آپ کیا کر رہی ہیں اس ٹائم؟ رابعہ بہن بتائیں. اب ایل وی اتنا وہ نہیں ہے چیز لگتا ہے ایل وی میں میرے. رابعہ بہن بول رہی ہیں شیئر تو کیا ہے. شکریہ بہن آپ نے شیئر کیا. منفر بھائی بھی نہیں آئے. ترابیاں لوگ پڑھ رہے ہوں گے شاید. یہ ٹائم میں نے رکھا تھا 7:30 بجے کا, تو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا, ابھی مجھے آنا پڑا. تو رابعہ بہن کا بہت شکریہ, یہ میرے ساتھ ہے. رابعہ بہن بچوں کو سلا رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو صحت دے, ان کے بچوں کو بھی صحت دے, ان کا سایہ اپنے بچوں پہ سلامت رکھے.
او ہو واقعہ ہی یہ میں نے آپ نے کیا بولا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی. آمین. ایک کدھر گئی ہے ماورا آنٹی انہوں بھی بلا کے لیا ہونا ذرا. یہ ساڈے کو تو بڑا کھچ کھچ کے کھڑتی تو اپنی باری آتی نہیں ہے. وردہ سسٹر بھی آئی تھی وہ بھی چلی گئی. جی بتائیں یہ کون کون ہے ہمارے ساتھ ہے جی. اچھا رابع بہن کہہ رہی ہیں تراوی ٹائم تو ختم نہیں ہو گیا میرے خیال میں. بلائیں بلائیں جی نے. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ کون کون ہمارے ساتھ ہے جی بولے. کیپ میچنگ جو جو ہمارے ساتھ ہیں. چلیں کوئی بات نہیں ہے رابع بہن کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میرا پرابلم ہو گیا تھا نا تو ابھی تو دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ آتا ہے. ٹائم کا مسئلہ ہے شاید. ٹائم اگر تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں تو شاید دن ٹائم زیادہ لوگ ہیں. ابھی تک چھٹیاں ہیں نا تو چھٹیوں میں دن میں کوئی نہ کوئی ٹائم فکس کرتے ہیں. اچھا اسما ڈان ہیلو ماسدان ہمارے ساتھ ہیں جی. موسٹ ویلکم ہے ماس بھائی. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ایڈمی میں لے آئے. ماس ڈن لائک ڈن نماز بول رہے ہیں. میں لائک ڈن بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کر میری ایلوی کو جوائن کیا. آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کا بہت بہت شکر گزار کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. اچھا جی ہمارا جیمی راجہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. لائک ڈن کیسے ہیں آپ جیمی راجہ؟ بالکل ٹھیک. اللہ کا بہت کرم ہے جی الحمدللہ. شکر ہے مالک کی ذات کا. جیمی راجہ بھائی کو یہ ہمارے بھائی انڈیا سے ہیں تو ان کو بہت بہت ویلکم کہتے ہیں ہم. ان کا بہت شکریہ. ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری ایلوی کو جوائن کیا. روزہ جیمی راجہ بول رہے ہیں روزہ کیسا گزرا؟ روزہ بہت اچھا گزرا بھائی الحمدللہ. اللہ کے فضل کے ساتھ میں نے سارے روزے رکھے ہیں. اور جیمی راجہ پاکستان سے ہیں جی. جیمی راجہ بول رہے ہیں پاکستان سے ہوں. پاکستان سے کس جگہ سے ہے جی جیمی راجہ بھائی؟ اچھا جی آ گیا جی لائف کوکنگ ایکسپرٹ. اچھا جی رابع بہن بول رہی ہے السلام علیکم. جیمی بھائی رابع بہن آپ کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں جی. آئی گیس اسما
حماس دن مٹی دی خوشبو. جی جی بولیں، بات کریں. حماس دن کیا بات ہے؟ جیمی راجہ وعلیکم السلام. رابعہ بہن آپ کو نا جیمی راجہ بہن بھائی ہیں نا جو السلام علیکم کا جواب دے رہے ہیں. تو جیمی راجہ بھائی آپ پاکستان کس جگہ سے ہیں جی؟ میرے خیال میں رحیم یار خان سے تھے آپ، شاید بتایا تھا آپ نے پہلے بھی. مل رہے ہیں میسج مل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. رابعہ بہن میسج مل رہے ہیں. ہری پور سندھ کی طرف ہے. جمی بھائی بول رہے ہیں میں ہری پور سے ہوں، بہت دور سے ہیں بھائی ہمارے ماشاء اللہ. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری گیلری میں جو آئے. وہاں آپ کو دل کی اتحاد گہرائیوں سے میں ویلکم کہتے ہیں. اور کون کون ہمارے ساتھ ہیں جی؟ 3 لوگوں کی واچنگ ہو گئی ہے. حماس دن چلی گئی ہیں بہن حماس دین کون ہے، کدھر گئی ہیں؟ حماس کل میں نے آپ کو گفٹ دیا تھا. جی جی بہن آپ کو بیگ مل جائے گا انشاءاللہ، جلدی بیگ مل جائے گا آپ کو. اگر میں ایک تھوڑا سا آپ کو کنفرم بتا دوں کہ بعض لوگ نا یہ جیسے حماس دین یہ مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ جیمی راجہ بھائی بول رہے ہیں، میں پہلے یہ وقت کلیئر کر دوں. رابعہ آپ کب آئیں گی؟ رابعہ بہن آپ کو جیمی بھائی بلا رہے ہیں اپنے گھر. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ یہ گفٹ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں واپس بیک کریں. تو اس کا صحیح طریقہ کار جو ہے نا میں جو جیسے کرتا ہوں کہ پہلے 3 منٹ فل ویڈیو واچ کرتا ہوں، اس کے بعد کمنٹ کرتا ہوں. کمنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑی سی ویڈیو چلنے دیتا ہوں، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہوں اسے، یعنی کہ وہاں پہ وہ ویڈیو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کہ جتنی کمنٹ کیا ہے نا 3 منٹ کے بعد کمنٹ کر کے چھوڑ، آگے لائک کر کے تو اسے چھوڑ دیا. نیکسٹ ویڈیو پہ جا کے وہاں پہ کمنٹ کر کے 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے پھر کمنٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد کمنٹ کرنے کے بعد جب تھوڑی سی چل جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے اسے نا دوسری ویڈیو پہ جا کے سب دینا ہے، یعنی کہ گفٹ دینا ہے. تو اس طرح نا WTV صحیح رہتا ہے. اور یوٹیوبر والے کبھی بھی اس گفٹ کو اسپیم میں نہیں کرتے یا گراتے نہیں ہیں. تو میرا طریقہ تو یہ ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جمی بھائی بول رہے ہیں مٹی کیا آج کھایا؟ آج میں نے آج ماشاءاللہ کافی کوئی چاول کھائے اور بریانی تھی بنی، کھجوریں تھیں. تو جو قسمت میں تھا ماشاءاللہ بہت مل گیا، اللہ کا بہت شکر ہے جی. جو قسمت میں چیزیں لکھی تھیں وہ مل گئی. تو میں بتا رہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں گفٹ دینے کا طریقہ. پہلے آپ 3 منٹ ویڈیو فل وائٹ WT کے ساتھ دیکھیں. اچھا جی آگے بول رہی ہیں جی رابعہ بہن، جمی بھائی اور سائنس میری LV میں اب آنا ہے. جمی بھائی اور سنائیں میری LV میں بھی آنا ہے. جمی بھائی آپ کو نا دوسرا رابعہ بہن بلا رہی ہیں اپنی LV میں، کہ ان کی 10 بجے LV ہوتی ہے. یہ ہماری بہت زبردست اچھی بہن ہے. آگے جی حماس دن کو حماس بہن آپ کو نا انہوں نے رابعہ بہن نے نا دوسرا گفٹ دے دیا جی 10 to 12. یہ جمی بھائی یہ نا رابعہ بہن جو نا 10 بجے لے کے 12 بجے تک نا یہ کرتی ہیں LV. تو آپ ان کی LV میں آئیے گا. یہ بہت رونق لگی ہے، وہاں لگی رہتی ہے. ہمارے تو ادھر ابھی رش نہیں ہے، 4 لوگوں کی واچنگ ہے. کون کون ہے جی ہمارے ساتھ میسج کر کے بتاتے رہیں. اچھا جی جمی راجہ میں فل دیکھ لیتا ہوں، پر جو اور ہیں وہ کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تب سب کٹ جاتے ہیں. اچھا جی اس طرح نہیں ہوتا، یہ آپ نے سب نہیں لکھنا. بھائی یہ سب جو ہے نا یہ آپ نے یہاں سے تھوڑا سا کریں کہ یہ ختم کر دیں، کیونکہ اس سے نا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی جمی بھائی بول رہے ہیں جی ان کو جوائن کرتا ہوں.
ठीक है जी राबिया बहन, जीनी भाई आपके घर आ रहे हैं जी। और कौन कौन है हमारे साथ? जीनी भाई का बहुत शुक्रिया, राबिया बहन का शुक्रिया, माजदन का बहुत शुक्रिया कि ये आपने हमारी अलवी को ज्वाइन किया। और कौन कौन है ये हमारे साथ? मैसेज करके कीप द मैसेजिंग। जिसमें भाई शुक्रिया, आपने मैसेज रिमूव कर दिया क्योंकि ये नहीं लिखना होता, गिफ्ट लिख लें या होम लिख लें। मासदन, राबिया दी कुकिंग एक्सपर्ट, मैं आज भी होंगी। मैं आज, अच्छा जी राबिया बहन ये आपको बोल रही हैं मैं आज भी होंगी। मासदन आप को कह रही हैं कि मैं आज भी आपकी अलवी में आऊँगी। शुक्रिया मासदन। और ये अपने बारे में बताएं क्या क्या काम करते हैं। जिमी भाई आप क्या करते हैं? जिमी भाई आपसे मैं पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं यूट्यूब के अलावा? अच्छा मासदान बहन आप क्या करती हैं, आप ही बताएं, अपने अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा जी मैसेज करते हैं साथ साथ ताकि मुझे पता चलता रहे भी कौन कौन मेरे साथ है। कीप दी मैसेजिंग, कौन कौन हमारे साथ है जी? सोनी मेहदी डिज़ाइन, ये हमारी बहन आई हैं जी। वेलकम टू माई एलवी। सोनी मेहदी डिज़ाइन, सोनी मेहदी डिज़ाइन, सोनी मेहदी जी बड़ी प्यारी मेहदी है जी। यहाँ पे इनके बहुत अच्छे लोग होते हैं जी। आज ही मैंने इन्हें ज्वाइन किया है शायद, या अभी रहता है। सोनी मेहदी जवान हमारी एलवी में न्यू है जी। सब लोगों से गुजारिश है, राबिया बहन से गुजारिश है, जिमी भाई से गुजारिश है और अमास दिन से गुजारिश है कि आप इनको ज्वाइन करें, इनको गिफ्ट दें जाके। ठीक है जी, जिनके लिए न्यू है ना इनको गिफ्ट दें जी। हम सोनी मेहदी डिज़ाइन को, सोहनी मेहदी डिज़ाइन ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਰੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ। साड़ी एलवी ਨੂੰ उन्होंने चार चांद लगाए जी। सोहनी मेहदी डिज़ाइन जी, आपको पंजाबी समझ में आती है जी? थैंक्स। सोहनी मेहदी डिज़ाइन कर रहे हैं, थैंक्स। मेरी गल तुहानू समझ लग गई है जी? सोहनी मेहदी डिज़ाइन। अच्छा राबिया बहन कह रही हैं जी सोनी मुझे भी गिफ्ट दें। राबिया बहन को तो गिफ्टों की पी रही है। ठीक है जी, सोहनी मेहदी डिज़ाइन कहती है मैंने समझ आती है माशाल्लाह जी। बहुत बहुत यानी कि आपको मुबारक और आपको वेलकम और आपको सर आँखों पे कि तुसी साड़ी एलवी च आए तो साड़ी एलवी में चार चंद लगाए। अच्छा जी 5 लोगों की जी वाचिंग हो गई है जी। कोई और कौन कौन है जी? अपने अपने नाल एक एक बंदा भी ले आया करो जी ताकि हर बंदे की सपोर्ट हो सके। जी जी 6 लोगों की वाचिंग हो गई है जी। और कौन आया साढ़े नाल जी? जिमी भाई बोल रहे हैं जी मेरी फास्ट फूड की दुकान है थी अब ख़त्म कर दी, पहली वीडियो में दुकान थी अब कपड़े सेल करता हूँ। अच्छा अच्छा जी जिमी भाई पहला तो जी दुकान सी जी फूड की फास्ट फूड वाली वो तुसी ख़त्म कर दी है तो हुण तुसी कपड़े सेल कर दो, फिर तो बड़ा कपड़े का तुहानू पता मास्टर हो गए जी। अच्छा जी बहुत खुशी हुई तुहाडी अपने आप दस्सिया भी तुसीं की काम करदे हो और नाल यूट्यूब पर भी काम करदे हो जी। अल्लाह तुहानू तरक्कियां देवे, जल्दी जल्दी तुसीं तरक्की करो, ग्रो करो और इत्थों कमाई का जरिया बनाओ। सोहनी मेहदी डिज़ाइन के बारे पुछने जो की करते हैं जी, उन्होंने की फरमाया सानू कि मेरे घर आ जाओ, आज सब के घर गई हूँ मैं, आप लोगों अब आ जाओ, कल बैक करूँगी। अच्छा जी जिमी भाई तेन गुजारिश है तो राबिया की कुकिंग एक्सपर्ट तेन गुजारिश है कि सोहनी मेहदी डिज़ाइन के घर चले जाओ। उन्होंने घर बड़ा प्यारा है, उन्होंने घर वेखो जाके उन्हें पता दसो, उन्होंने गिफ्ट दो ताकि उन्हें पता लगे भी किसी की एलवी गए सा। अच्छा जी मेरा ये बोलने का अंदाज़ तेन पसंद लगता है, मैं साथ साथ पंजाबी भी बोलता पाया। सोहनी कोई क्या हो वह कि क्या मतलब है?
अच्छा, सोनी को क्या हुआ है, क्या मतलब है? सोनी मेहदी हुसैन, आपने ये जो कहा है सोनी को क्या हुआ, क्या मतलब है? ये आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। जी जी, जाओ सब आ जाओ, कल बैग मिलेगा और हमेशा सपोर्ट मिलेगी मेरी तरफ से। सोनी मेहदी डिज़ाइन कह रही हैं जी, आ जाओ सारे मेरे घर, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਬੀਆ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸਪਾਟ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਐਲਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਅਸੀਂ ਰਿਦਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, تو نیکسٹ کوشش کریں گے جی اسی ردم چ رہیے انشاءاللہ۔ اچھا جی، جمی بھائی بول رہے ہیں جی، کرونا کی وجہ سے ختم کیا، سارا دن بند رہتی، کرایہ کرتا بس سب کپڑیوں کا سے ہے۔ اچھا جی، ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕੱਪੜੋਂ ਸੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਬਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੁਕਾਏ। अच्छा, सोनी मेहदी जैन करें जिमी भाई क्या रहे हैं कि सोनी को क्या हुआ, इस लिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। जिमी भाई सोनी ने तुझे क्या आख्या जी, क्या हुआ सोनी को, क्या हुआ का क्या मतलब है? आपने नहीं बोला है, आप थोड़ा सा वजाहत कर दें, क्या क्या इसका क्या मतलब था आपने बोला। अच्छा जी, आगे जी राबिया बहन बोल रही हैं, सोनी मेरे लाइफ टाइम है तो 10 o'clock। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਾਬਿਆ ਬਹਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 10 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, गिफ्ट, अच्छा जी, सोनी बहन और जिमी भाई बोल रहे हैं आपको गिफ्ट दिया हुआ है। अच्छा जी, सोनी मेहदी डिज़ाइन, अच्छा आती हूँ मैं, कल आना था। ओके, ठीक हो गया जी। ਇਹ ਰਾਬਿਆ ਬਹਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਲਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲ एक्टिविटीज़ विद मी हमारी एक नई सिस्टर आई हैं, इस्लाम भाई। इस्लाम, वालेकुम सलाम बहन। इनसे गुजारिश है कि इनको हम मोस्ट वेलकम कहते हैं जी। इनके ताए दिल की अता गहराइयों से इनका हम वेलकम करते हैं, और इनको हमारा सर आँखों पे कि इन्होंने हमारी अरबी को चार चंद लगा दे, और साडा ना ਵਧਾਈਆਂ देने ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया जी। अच्छा जी, जिमी भाई बोल रहे हैं सोनी गिफ्ट दिया हुआ है पहले से, अभी फिर चेक किया, यानी कि सोनी बहन जो जिमी भाई है ना, ये बोल रहे हैं कि पहले से आपको गिफ्ट दिया हुआ है, कि मैं हूँ फिर दोबारा चेक किया तो पहले तो दिता हुआ था गिफ्ट। अच्छा जी, ऑल एक्टिविटीज़ बोल रही हैं जी, मावरा की एलवी से आज गिफ्ट भी दिया है भाई। हाँ पता लग गया, मावरा की एलवी जी तुम फिरते होंगे हो, तो साड़ी एलवी तो पहले दिन ही आए हो, तो फिर भी असी तुहानू वैस्टर्न वेलकम कहने, और उम्मीद करने तुम नैक्सट भी साड़ी एलवी तो अपना तशरीफ का टोकरा लिया करोगे, और साड़ी एलवी ना चार चंद लाया करोगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ तशरीफ आवरी ने साढ़े लिए ना बहुत रहमत का बायस बनेगी। ठीक है जी। सोनी प्लीज़ आ जाए मेरे घर। सोनी बहन आपको ना दूसरी जो है ना आल एक्टिविटीज़ बहन अपने घर बुलांदियां पईयां ने, इन्हां दे घर चलो, इन्हां दा घर वेख के आओ किवें दा घर इन्हां दा।
अच्छा लगे तो दस्यो भी सर आन के वापस। सोनी बहन आप चले जाएँ उनके घर। ऑल एक्टिविटीज़ विद मी जो बहन है ना तैनू अपने घर बुलांदियां पियां ने, ठीक है जी। जाएँ जी इनके घर। बाकी लोग भी जो नए हैं एक दूसरे के साथ घर चले जाएँ जी। सोनी आप डेली हो ना, सोनी आप डेली हो ना। राबिया सिस्टर आप भी आ जाएं। राबिया बहन तुसी भी चले जाओ इन्होंने घर। इन्होंने घर जरा चांद चांद लगा के आओ ना, जरा फेरा पा के आओ, जरा जरा खुला जा फेरा पा ना। जड़ियाँ पुराने जमाने च ना माइयां थोड़ा सा 5-7 साल पिछले चलीए ना, तो जड़ियाँ माइयां जड़ियाँ ना गिद्धा पांदियां होंदियां सन ते फेरा फेरी लांदियां होंदियां सन, उवें दा फेरा ला के आओ जरा इन्होंने घर, पता लगे भी कोई इन्होंने घर आया सी। ऑल एक्टिविटी प्लीज़ कम एट माई होम। अच्छा जी तुसीं उन्हें बुलान डे हो, पहले जिन्होंने दावत दी उन्होंने घर जाना चाहिए, फिर दावत तुहाडी मिलनी है। थैंक यू असद भाई। राबिया बहन कह रही हैं थैंक यू असद भाई, ठीक है जी। मेरा थैंक यू क्यों करना, तुसीं जाओ उन्होंने घर फेरी तो ला के आओ चंगी तरह, पता लगे भी मेरे घर राबिया आई सी। साढ़े ना चक मैं गल तुहानूं एक सुनावां ते अगर तुसीं सुनना चाहते हो तो दसो मैनूं, फिर तुहानूं दसांगा क्योंकि फिर तुसें गुस्सा कर लेना है। अच्छा जी जिमी भाई बोल रहे हैं मेरे घर भी आए गिफ्ट दिया क्या जाए। जिमी भाई बोल रहे हैं मेरे घर भी आओ गिफ्ट दे के जाओ, ठीक है जी। राबिया बहन मैं आपने पूछा है कि अगर आप इजाज़त देती हो तो एक राबिया की माई के बारे गल दसा तैनूं, साढ़े पिंड दी सी कोई वो, अगर तुसीं इजाज़त दो तो। अच्छा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं ना आके, इनसे गुजारिश है कि अपने साथ ना जो भी आपके ग्रुप भी होते हैं तो उनको भी आप इनवाइट करें इधर मेरी एलवी में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी आगे है जी ऑल एक्टिविटी भाई बोल रही हैं राबिया और सन्नी प्लीज़ आ जाएं मेरे घर। ऑल एक्टिविटीज़ विद मी सब लोगों को बुला रही हैं जी, उनके घर जाएं जी। अमास जान मेरा भी चैनल में वेलकम है। अच्छा अमास देन आप ना चैनल को ये वाला आपको ना चैनल का नाम इधर नहीं लिखना होता, चैनल का जिक्र नहीं आना, होम लिखा करें इधर, इसे रिमूव करें, थोड़ा सा मेहरबानी होगी आपकी। ऑल एक्टिविटी विद मी कह रही हैं कल इंशाल्लाह मैं सबको वापस कर दूंगी, ठीक है जी। आप ज्वाइन करें आप सब लोग, इनको जो जो नए हैं ना ऑल एक्टिविटीज़ को, तो वो सबको बैक कर देंगी। सोनिया व्लॉग सलाम, समीना व्लॉग सलाम, वालेकुम सलाम। समीना वाल जी बहन है साड़ी नवीं अज साड़ी वेलकम पहली दफ़ा आए ने, इन्हों का असी अपने दिलों तौर पर बड़ा धन्यवाद कहने और उन्होंने वेलकम कहने अपनी एलवी और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी तशरीफ साड़ी एलवी रखी और साड़ी एलवी में 4 चांद लगाए, इनका बहुत शुक्रगुजार है। सोनी मेहदी डिज़ाइन कर रही हैं राबिया मैं आपको डोंगी का दिया है प्लीज़ आप कल देना, ठीक है जी। राबिया बहन सोनिया बहन कह रही हैं आपको मैंने दे दिया है कल आप देना। आगे सोनिया मेहदी बोल रही हैं राबिया मुझे वाईटी दे दो भाई, अभी WT दे दें आप राबिया ने। राबिया बहन बोल रही हैं सोनिया वेलकम एट माई होम, सोनिया बहन को वेलकम कर रही हैं। ऑल एक्टिविटी बोल रही हैं जिसमें भी आप भी LV से गिफ्ट किया है आज मुहावरा सिस्टर के लिए LV से। ऑल एक्टिविटीज़ जिमी भाई को बोल रही हैं आपकी मुहावरा बहन की LV में आपको गिफ्ट दिया था, ठीक है। सोनिया मेहदी डिज़ाइन रबी दन सोनिया बहन ने राबिया ने गिफ्ट दिता जी। राबिया बहन सोनिया ओके सोनिया, राबिया बहन सोनिया ने कह रहे हैं ओके जी। राबिया बहन कुकिंग स्पॉट कनो सानू, ठीक है जी। अगर समय व्लॉग देख कर नेम लिया बरो, देख कर नेम लिया करो। सानिया व्लॉग, अच्छा जी सानिया व्लॉग, सॉरी सिस्टर आपका ना नाम थोड़ा सा ना मैं सिस्टम से दूर था तो आपका नाम नहीं खरीदता बेटा इसका, तो माजरत। सानिया व्लॉग जो ना उन्होंने मुझे थोड़ा सा देखा देख कर व्लॉग बता देखें, नेक्स्ट टाइम मैं देख के लिए करूँगा जी, आपने मेरी करेक्शन की बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जिमी भाई कह रहे हैं जी कल दूंगा एक्टिविटीज़ 2 गिफ्ट। अच्छा जी 2 गिफ्ट देंगे जी जिमी भाई आपको एक्टिविटीज़, ठीक है जी बहन। ऑल एक्टिविटीज़ बहन को ना जिमी भाई कल 2 गिफ्ट देंगे। सानिया प्लीज़ आप भी आ जाएं, सानिया बहन आपको बुला रही हैं जी। समिया अमास डन जो वेलकम ऑल, अमास डन सबको वेलकम कह रहे हैं जी। ऑल एक्टिविटी विद मी थैंक यू
ٹھیک ہے میں جمی بھائی ٹھیک ہے جمی بھائی کو ٹھیک کریں جی جمی بھائی آج بھی دو گفٹ دیے میں نے ٹھیک ہو گیا جی آل ایکٹیویٹیز ود می اسما پلیز آپ بھی آ جائیں پلیز اسما بہن کو اسما بہن کون ہے ہمارے ساتھ اسما تو کوئی نہیں ہے بھائی اماس دینا ہے ہمارے ساتھ اور سمینہ ہے آسما تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے رابعہ بہن بول رہی ہیں تھینک یو سونی بہن کو تھینک یو بول رہی ہیں رابعہ بہن جی اور کون سا ہماری ایلوی کے بارے بولیں جی بتائیں کیسی لگ رہی ہے آپ بور تو نہیں ہو رہے کہیں جو ہمارے ساتھ ہیں یہ بتائیں جی ہمیں تسی بور تو نہیں ہو رہے ساڈیاں گلاں سن کے ٹھیک ہے جی دسو جی کوئی بور تو نہیں ہو رہا اچھا جی آل ایکٹیویٹی ود می کہہ رہی ہیں رابعہ آ جاؤ رابعہ نے بلاندے پے جی رابعہ نے سارے بلاندے پے جی جاؤ جی رابعہ بہن جاؤ انہوں دے گھر پھر اشرا پا کے آؤ رابعہ بہن میں نے آپ سے پوچھا تھا بھی اب میں آپ کو بتاؤں کوئی اگر آپ اجازت دے دو رابعہ کے نام سے مجھے وہ یاد آ گئی وہ عورت سونیا آسما سسٹر سوری آسما سسٹر اچھا جی آر ایکٹیویٹی میں بول رہی ہیں آسما سسٹر کو بولا تھا آسما بھی نہیں ہے میری بہن اماس دن ہے اماس دن ہے اماس ٹھیک ہو گیا جی آل ایکٹیویٹی میں ٹھیک ہو گیا کریکشن ہوگی جن کی ٹھیک ہو گیا جی اماس پلیز وزٹ کریں ہماری ہوم پہ اماس ڈن کو سونی آل ایکٹیویٹیز ود می بول رہی ہیں میرے گھر بھی آ جائیں جی اور کون ہے ہمارے ساتھ رابعہ دی کوکنگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھی جی ان کو ویلکم ثانیہ وہ لوگ ہمارے ساتھ تھیں جی ان کا بہت شکر گزار ہے ہم کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم نکال کے ہماری ایل وی کو جوائن کیا ٹھیک ہے جی اور کون ہے جی ہمارے ساتھ بتائیں جی کیپ دی میسجنگ جو ہمارے ساتھ ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے بھی کون ہمارے ساتھ ہیں جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا روزہ کیسے گزرے آپ لوگوں نے عید کی شاپنگ کر لی جس نے عید کی شاپنگ کر لی وہ میرے ساتھ شیئر کریں جی کس نے عید کی شاپنگ کر لی ہے جی بتائیں جی جس نے عید کی شاپنگ کی ہے وہ بتائیں جی کس بندے نے عید کی شاپنگ کر لی ہے جی جمی بھائی بول رہے ہیں نہیں آج ساتھ پکوڑے کھا رہے ہیں واہ جی واہ جمی بھائی کے جناب پکوڑے بھی کھائی جاتے ہیں واہ جی واہ ماشاء اللہ جی بڑا ماحول بنایا ہوا ہے تو پھر اچھا جی رابعہ بہن بول رہی ہیں آل ایکٹیویٹی میرا 10 o'clock لائیو ٹائم ہے اچھا اس لیے پلیز آج آپ آ جاؤ کل ضرور بیک ملے گا ٹھیک ہے جی رابعہ بہن بول رہی ہیں جی آل ایکٹیویٹی نو کہ تسی آج آ جاؤ کل نو میں تمہیں بیک کر دیں گی رابعہ بہن میں نے کہا سنائی ہے جی پھر تسی تو ناراض نہ ہو جائے ہو ٹھیک ہے نا جی اچھا جی ہمارے ساتھ 5 لوگ ہیں 5 لوگوں سے گزارش ہے کہ سب لوگ میری جو نا ایل وی کو لائک ڈن کریں جی اچھا جی باقی جو لوگ نا میری ایل وی پہ میری کمیونٹی پہ بھی نا ایل ٹی آر بھی کر دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میرے ساتھ تھے نا میں انہیں کل بیک بھی کر دوں گا اچھا جی رابعہ بہن اچھا بول رہے ہیں جمی بھائی میرا میسج نہیں پڑھا جمی بھائی تیرا میسج کیڑا نہیں پڑھا نہیں آج ساتھ پکوڑے کھا رہے ہیں یہ والا میسج پڑھا ہے جمی بھائی آپ نے کون سا میسج نہیں پڑھا میں نے سارے میسج جمی بھائی میں نے آپ کے پڑھے ہیں اگر کوئی مس کر گئے ہیں تو دوبارہ آپ کر دیں اوپر چلے گئے ہیں شاید میسج جمی بھائی میرا میسج نہیں پڑھا یہ والے پڑھا ٹھیک ہے جی سونی مہدی ڈیزائن ساڑھے نال نے جی سونی مہدی ڈیزائن اسی موسٹ ویلکم کہتے ہیں جی میرا گھر بھی آؤ کوئی اچھا جی سونی مہدی ڈیزائن بھی تینوں بلا رہے ہیں جی انہوں کے گھر بھی جاؤ جی انہوں نے بھی اپنا نا پھیری شری پا کے آؤ سارے ہی رابعہ بہن میں تھوڑی دیر بعد نا ابھی میسج پڑھ لواں تو پھر تمہیں دس رہا اس بارے سے اس عورت کے بارے میرا ٹائم
आ रहा है, मोबाइल चेंज करना है। अच्छा जी, मोबाइल चेंज करो तुसी जी। लाइक डन। अच्छा जी, पाक दुबई व्लॉग 2021 है, इन्होंने नाम चेंज कर लिया पाक दुबई व्लॉग ने। ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, दुबई से हैं जी, ये पाकिस्तानी हैं और दुबई में जॉब करते हैं। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਵੀਜ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਕ ਵੀ ਦੁਬਈ ਬਲੌਗ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹਮਾਰੇ घर पाई जी। बड़ा शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। कैसे हो साहब? हाँ सारे लोग सारे ठीक ठाक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए जी भाई, क्या हो रहा है आजकल, कैसा गुजर रहा है आपका रोज़ा? सोनी मेहदी डिज़ाइन करें भाई, मैंने आपको आज मावरा की एलवी में ज्वाइन किया, कल आप देना मुझे प्लीज़। सोनी मेहदी डिज़ाइन आप मेरी कम्युनिटी पे LTR कर दें, मैं आपको लाजमी बैक करूँगा और सपोर्ट भी फुल WT के साथ करूँगा इंशाल्लाह। पाक भाई मैं भाई अस्सलाम वालेकुम। राबिया बहन आपको ना अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं जी, जो हमारे साथ नए हैं जी। वालेकुम सलाम राबिया सिस्टर। राबिया सिस्टर पाक दुबई लोग आपको वालेकुम सलाम कह रहे हैं जी। बड़े बड़े अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे भाई हमारे साथ हैं जी। सबसे गुजारिश है कि जो मैसेज करते रहें, बताते रहें, अपने होने का एहसास दिलाते रहें भी क्या हमारे साथ मौजूद हैं जी। बड़िया बड़िया वधिया हस्तियाँ साढ़े को आईया हुई ने जी। कोई हस्ती मेरे जोड़े बोलने के अंदाज चों जी है ना उन्होंने मसला होया तो वास्ते माजरत कि मैं कभी पंजाबी तो कभी उर्दू मिक्सचर जहा बनाई जाना वा जी। मेरा तो डिज़ाइन इस तरह ही आता जी, डिज़ाइन ही बनते रहते हैं साढ़े ते। किसी ने समझ ना लगती हो, किसी को पता लग रहा तो पूछ लेना दोबारे जी। किसी का मैसेज नहीं पढ़िया है, जिमी भाई के मैसेज पढ़ लेना जी। अच्छा जी, राबे बैंक करके क्या हाल है? अच्छा जी, किन्नू पूछते पे? मेरा हाल तो ठीक है, बाकी भी सारे ठीक ही होने ने और दुआ है साड़ी भी सारे अल्लाह के फजलो करम नाल ठीक सलामत रहन। अजकल ये एक वबा आई हुई है, इन्होंने भी जो ना अल्लाह ख़त्म करे जल्दी। जिमी राजा मेरे दो भाई दुबई में होते हैं। अच्छा जी, जिमी बोल रहे हैं कि मेरे दो भाई दुबई में होते हैं, अल्लाह उनको भी कारोबार में तरक्की दे, उनको सेहत दे जी। बड़ी खुशी हुई तुहाडे दो भाई जो दुबई होंगे ने, अल्लाह उन्होंने उत्थे कामयाब करे जी, उन्होंने अपने हिफ्ज़ मान च रखे जी, उन्होंने अपनी बड़िया बड़िया रहमतां करे जी और तुहाडे ते जी बाकी लोगों के जोड़े साढ़े नाल ने उन्होंने अपनी रहमतां रब करे जी। रब दी रहमतां ही सारे होनी चाहिए ने, रब दी रहमतां तो बगैर कोई बंदा तरक्की नहीं कर सकता जी। होर साढ़े नाल कौन कौन है जी दसो जी? सारे भज गए? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਾਬਿਆ ਤੇ ਮਾਵਰਾ ਇਹ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਰ। ਰਾਬਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਰਾਬਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਰਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ख़राब हो गई अजकल। ਇਹਨੂੰ बड़ा मिस किया, मेरी दूसरी वाले भी नहीं आई। मैं खास तौर पर आख के भी आया था। राबिया भाई 9:15 से ऊपर हो गए हैं, 9:15 से ऊपर हो गए ना तो कोई मसला नहीं है। राबिया दी कुकिंग स्पॉट टाइम तो की मसला हो गया? 9:15 10 बजे जाके तो LV कर लेना तुम, ये तो जाके सीधी LV कर लियो। अगर तुम जाना तो जा सकते हो, लेकिन वो आंटी ने तो बुला दो ज़रा। आंटी तो मैं ज़रा आज इलाज कराँगा सामने। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਵੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿਮੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਜਿਮੀ ਰਾਜਾ ਬਈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ, इन्हों के व्लॉग बड़े प्यारे होंगे ने जी। कभी ये जलेबियाँ बनाने डे पे ने, कभी अज इन्होंने बड़े मज़ेदार रेसिपी बनाई सी जी। अज मैं तो अपनी बेगम ने आख्या सी बना दे नाल दी, लेकिन
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਹੱਥ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਮੀ ਰਾਤ ਨੇ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਾਓ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਰਾਜਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਮੀ ਰਾਏ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੀਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਕੀਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ। ਮੈਸੇਜ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਲਾਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਣ। पाखंड दवाई और ब्लॉग जो है ना वो किधर चले गए हैं? एक बहुत भाई प्यारे भाई हैं जी, जनफर भाई, वो भी नहीं आ जाए। ठीक है जी। और जो हमारी जिन्होंने जिन जिन लोगों ने हमारी एलवी को ज्वाइन किया उन्होंने असी जी बड़ा मशकूर हाँ जी कि उन्होंने अपना कीमती टाइम चों टाइम कढ़ के साड़ी एलवी ने रौनक बख्शी और साड़ी हौसला अफजाई की। ठीक है जी। और बड़िया उन्होंने नवाजशा जी। गरीब जे बंदे हैं जी असी, साड़ी एलवी च इतने लोग आते नहीं है। भाई आप क्या कह रहे हो, मैं तो आपके साथ हूँ। वो ਤੁਹਾਡੀ गल नहीं करता ਪਿਆ जी। अपन जी तुसी तो बड़े माशाल्लाह चंगे हो। वो मैं उस आंटी के बारे दसदा पिया था जी। ठीक है ना जी। और ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਲਾਈ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। जिम्मे भाई बोले हैं हा 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 हा, थैंक्स। जिम्मे भाई ले लिया क्यों बोले हा हा हा? पिछों दबके शबके पै रहे सुना, शायद तुसी आप बोलिया गया। रावे बह ना ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਪੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਬਿਆ ਬਹਿਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲੋਕ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਜੀ। 9:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ।
ਉਹ ਕਦਰਦਾਨੋ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਦਰਦਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? मैसेज लाजमी करते रहा करो जी। सुपीरियर व्लॉग हमारे साथ आए जी। सुपीरियर व्लॉग तुहानू खुश आमदद करने जी असी साढ़े एल भी तुसी शरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सुपीरियर व्लॉग हमारे ना एल में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका हम दिल की अतहा गहराइयों से वेलकम कहते हैं और तुहानू ना असी अपने जी एल भी आने का शुक्रिया अदा कर रहे हैं ताकि तुसी अपने कीमती टाइम चो टाइम कढ़ के साड़ी रौनक नू दुबाला किया और अपनी बहुत ग्रेट हस्ती नू इत्थे लिया के साड़ी एलवी नू ना अपने चार चंद लगाए जी। सुपीरियर व्लॉग तुहाडा बड़ा बड़ा शुक्रिया जी। लाइक डन। सुपीरियर व्लॉग कह रहे हैं लाइक डन। अच्छा बहुत शुक्रिया। सुपीरियर व्लॉग जो है ना बड़ा इमोजी बना के ना शुक्रिया अदा करते पे ने। नहीं नहीं जी कोई मसला नहीं, शुक्रिया तो अदा करने की जरूरत नहीं हैगी जी। तुसी आ गए साढ़े वास्ते इन्ना ही काफ़ी है। तुसी अपनी इस अजीम हस्ती ने इत्थे लिया के साड़ी एलवी ने रौनक बख्शी। असी तुहानू ना चाह बड़ा ना जी आया नू कहने कि तुसी अपनी कीमती टाइम चो तुसी टाइम कढ़ के इत्थे आए जी। जिमी राजा कर रहे हैं वालेकुम सलाम। सुपीरियर व्लॉग नू जिमी राजा वालेकुम सलाम कर रहे हैं जी। ऑल एक्टिविटी विद मी जी भाई ऑल एक्टिविटी हमारे साथ हैं जी। इनका भी बहुत शुक्रिया है इतने इन्होंने होने का साथ रहा तक साढ़े नाल जुड़े हुए हैं जी। ये जिन्ने भी साढ़े नाल जुड़े हुए हैं लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया। जिन्ने भी भैन भरा साढ़े इतने नाल जुड़े हुए हैं बड़ा बड़ा शुक्रिया जी। सुपीरियर व्लॉग कह रहे हैं माशाल्लाह पहली दफ़ा किसी की एलवी में इतनी इज्जत मिली है। वाह जी वाह शुक्रिया। और साड़ी एलवी रौनक लगी रहनी जी इंशाअल्लाह जी। तुसी आया करो तुहानू माहौल बनता नज़र आएगा जी। सुपीरियर व्लॉग की आया भी करो इंशाअल्लाह जी। तुहानू इज्जत देवांगे जी असी बड़ा मान दरान देवांगे जी। तुहाड़ियां बड़ियां बड़ियां वधाइयां तुहानू देवांगे जी कि तुसी साढ़े घर भी तशरीफ लिया जी। जिमी राजा बोल रहे हैं कि आप मैसेज डेट पहुँचे हैं कि बेगम वाली बात के घर बोला लो तब अंसा क्या क्या बने समझ नहीं। आपके मैसेज लेट पहुँचे हैं वो बेगम वाली बात के की क्या घर लो तब अंसा। अच्छा जी मैसेज मेरे को लेट पहुँचा फिर क्योंकि बेगम कहती सी इन्होंने घर ही बुला लो। ठीक है ना जिमी राजा भाई तुहाडा मैसेज लेट पहुँचा सी ना ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੋ। सुपीरियर व्लॉग कहते सन जी जी आज मैं आपको सब की मुहावरा की एलवी से आज फर्स्ट टाइम आपकी एलवी में आई जी। आप इंशाल्लाह अब आएगी आप इंशाल्लाह। ठीक है थैंक यू जी। मुहावरा की एलवी इतने आया जी। राबिया ज़रूर। सुपीरियर व्लॉग कह रहे हैं राबिया ज़रूर। राबिया ने इतने पिछले एक मैसेज किया पढ़ ली ज़रा। अच्छा जी मैं डिलीट करता उन्होंने मैसेज। राबिया सुपीरियर प्लीज़ कम एट माई होम। राबिया जी ने सुपीरियर में बुलाती पई है जी। राबिया जी ने बुलाओ जाओ जी। सुपीरियर भाई जो आवे उन्होंने तुम वैलकम करोगे तुम उन्होंने बुलान डे घर खिदमत करो पहला फेरा शेरा तो पा के आओ। राबिया ने जी मैं एक बाल दसनी सी लेकिन मैं ना जी हुन रहने दीजिए। सुपीरियर लोग आपका सांस क्यों आ रहा है भाई? सांस नहीं आता पाया ये ना दूसरा पखा लगा है पीछे मेरे तो वही शायद आवाज़ ज़्यादा आ रही है। और बाकी ये सांस भी तो चढ़ ही जाता बंदे नूं। और सुनाओ जी किहड़ा किहड़ा साडे नाल है जी दसो जी अपने होने का एहसास कराओ जी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੀ। अच्छा जी हुण आवाज़ सही आ रही है? ठीक है जी
ਪਿੱਛੇ ਪੰਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ठीक है जी, अब ओके, ठीक हो गया जी। और कोई नवीं ताज़ी गल ही सुना दो फिर। मेरे ख्याल राबा चली गई है। ठीक है जी, जिमी भाई भी इतने साढ़े नाल ने जी, राबिया भी इतने हमारे नाल, इन्हों का शुक्रिया। सुपीरियर व्लॉग्स का भी शुक्रिया। सुपीरियर व्लॉग, आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि मेरी कम्युनिटी पे LTR कर दें। अगर आप हमारे लिए नहीं हो तो मैं आपको ना बैक कर दूंगा। ठीक है जी। और बाकी लोगों से भी गुजारिश है, जो जो हमारे लिए हमारी आ रहे हैं ना LV में, उन सबसे गुजारिश है कि मेरी कम्युनिटी पे LTR कर दें। अगर मैं वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लूँगा, अगर मैं आपका को गिफ्ट ना दिया हो तो पहले, अगर ठीक है जी। पहले सुपीरियर लोग कह रहे हैं जी मैंने कर दिया जी, ठीक हो गया जी। सुपीरियर व्लॉग का शुक्रिया, तुसीं हमारी कम्युनिटी ते LTR किया जी। अज थोड़ा समय लेट हो गया, थोड़ा ना लाइट का मसला हो गया सी। एक तो सैल दे चार्जर नहीं सी आएगी, तो दूसरी जी ना कि ना पावर बैंक की ना लीड नहीं सी मिलती पई, तो इस वजह ना LV थोड़ी सी मिस हो गई। तो लोग भी जिन्होंने सुबह तो काफ़ी लोग आए सन, फिर चले गए। राबिया कुकिंग स्पॉट कर रही है, सुपीरियर मेरा टाइम 10 o'clock LV का है, आपने आना है। अच्छा जी, सुपीरियर लोग जी ना ये साड़ी बड़ी अच्छी च भैन है, तो ये ना बड़े धड़के वाली भैन है। ये इन्हों का जो ना टाइम है ना LV का, ये 10 तो ला के 12 बजे तक है। तो उस LV में बड़े 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 ना ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ यूट्यूबर आते हैं, तो फिर भज भी जाते हैं। उत्थे बड़ा ना हौसले वाला बंदा रह सकता है इन्हों की टाइमिंग तो, इन्हों की टाइमिंग तो जी मुहावरा की टाइमिंग। हुण मुहावरा जी ना साढ़े गरीबों वाली तो आ नहीं रही, तो असी तो उन्होंने पूरा साथ देने, इन्हों का भी। राबिया आपकी भाई का कम्युनिटी पे मैसेज कर, मैं आऊँगी। अच्छा राबिया, तुहानू ना ये कह रहे हैं सुपीरियर व्लॉग, आप मेरी कम्युनिटी पे मैसेज करो जी। उत्थे कि मैं तस्वीर लाई हुई है अपनी, ठीक है, उत्थे तुसी LTR कर दो जी, बिल्कुल आउणगे तुहाडे ऑल एक्टिविटीज विद मी जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल इस तरह ही है जी। ठीक है ना जी। और कोई नवीं ताज़ी कोई सुनाओ सानू जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आप यूट्यूब पर किमें आए पहली दफ़ा? मैं अपना ना एक्सपीरियंस तुहानू शेयर करा जी, कि मैं किस तरह यूट्यूब पर आया। एक बार ना मेरा ना एक मैं जॉब करता वा, मेरे एक दोस्त ने ना, वह एक दोस्त से अगे, उन्हें ना मैनू ना कहा भी मैं ना यूट्यूब वाला एक बंदा तेन बुलाना जोड़ा ना काफ़ी प्रमोट होया है चैनल। तो उन्हें मैनू टाइम दिता, उन्हें मैनू ना सारी दिहाड़ी ना भाई रखा। सुबह 9 बजे का टाइम से, मैं सुबह 9 बजे वो अड्डे तो चला गया, एक नाल अड्डा होंगे। अच्छा जी, अगर ऑल एक्टिविटी विद मी कर रहे हो जी, बिल्कुल ऑल एक्टिविटीज़ विद मी प्लीज़। सब बहन प्लीज़, बहन भाई प्लीज़ कम। सब बहन भाई बुला रही ऑल एक्टिविटीज़ की। तो राबिया की कुकिंग स्पॉट थैंक यू बोल रही हैं जी। तो वो मैं गल करता पाया सा, तो उन्हें ना मैंने बुलाया 9 बजे, तो बह के मैं उड़ीक के कॉल करा। उन्हें मैं अद्धे घंटे जाया, 15 मिनट जाया। वो सुबह तो बाद लग के शामी 4 बजे तक ने कहते तुसीं मैनूं ना 4 बजे फिर उसकी कॉल आई भी तुसीं मेरे अड्डे ते आ जाओ। वह चक जो ना नाल ही मेरे चक दे शहर के नाल चक से, तो उत्थे अड्डे ते आ जाओ। मैं उस अड्डे ते गया, वो तो उस जनाब होरां ने ना अगों फिर सैल चुकना ही बंद करता। तो मेरे नाल बेटा भी सी। असी सुबह तो लग के शाम तक, मैं फिर 6 बजे तक उतों उठ के आया, तो बेटा असी जलील होंदे रहे। तो फिर मैं उत्थे उन्होंने ना तय किया मैं इस चैनल नूं बनाना है हुण, तो बना के मोनेटाइज भी कराना है, तो इत्थों अर्निंग करके तो उस बंदे नूं जिहड़ा ना फिर WhatsApp करना है। तो ये जी मेरा एक्सपीरियंस सी जी, जो मैं तुहाडे नाल शेयर किया। मैं तो फिर उस तरीके नाल आया सी, एक ना हादसाती तौर पर आया था, क्योंकि मैंने उन्होंने बड़ा टीच किया, तो मैं वो चैलेंज में एक्सैप्ट किया। फिर तो माशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, तो आस्ते आस्ते अर्निंग भी इंशाल्लाह ना ग्रो होना शुरू हो गया, तो हो जाएगी। तुहाडे कोल जिहड़ा अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं साडे नाल, ठीक है जी। अच्छा जी, जो लोग जुड़े हुए हैं ये अपने होने का एहसास दिलान, मैसेज करन जी। राबिया की LV में मेरे ख्याल 15 मिनट रह गए हैं, तो राबिया भैन तुसीं जाना तो जा सकते हो
ਜੀ ਜੀ ਜਿਮੀ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਮਨੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਮੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2-3 ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਬਿਆ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਜਨੀ ਬਾਜਾ ਮਾनो है जी, राबिया दी कुकिंग स्पॉट बोल रही हैं, साथ हूँ सब, मेरा टाइम आ रहा है भाई। ठीक है जी, माशाल्लाह, मेरे लिए दुआ करें प्लीज़। स्पिरिट व्लॉग इंशाल्लाह जी, आप तुसी ना स्पिरिट व्लॉग ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ LTR ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 3-4 ਗਰੁੱਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। तो माशाल्लाह उससे बड़ा फ़र्क पैंदा है। स्पिरिट लोग जो कह रहे हैं जी, जिमी राजा बोल रहे हैं, माशाल्लाह जिमी राजा थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं होती, मतलब की ग्रोथ मिल रही है। ठीक है जी। आगे जी स्पिरिट लोग कह रहे हैं, मुझे 5 मंथ हो गए सी, जल्दी टाइम वाच पूरा करना है। अच्छा जी, अच्छा इंशाल्लाह जी। मुझे ऐसे करें ना स्पिरिट लोग, आप ना 5 का डिजिट जो है ख़त्म कर दें सर। ये 5 डिजिट आपने डिजिट में नहीं लिखना होता, न्यूमेरिक नहीं लिखने होते, दे आप वर्ड इस्तेमाल करें जी। जिमी राजा भाई बोल रहे हैं आमीन आमीन, कोई मसला नहीं जिमी राजा भाई, इंशाल्लाह जी आप सारे लोग कामयाब होंगे तो असी बड़े जल्दी ना ग्रो करांगे। बड़े यूट्यूबर तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े होंगे ने, लेकिन असी भी इंशाल्लाह ना ग्रो करांगे, एक दूसरे के नाल सपोर्ट करांगे। और मैं उम्मीद करना सारे लोगों को जिन्ने भी साढ़े इत्थे नाल जुड़े हुए हैं, ये इंशाल्लाह एक दूसरे की ग्रोथ करेंगे। मैं ना कई एक गल दसा तेन, मैं कई बार ना मैं ना जिन्ने भी यूट्यूबर ने ना उन्होंने मैं कंटेंट करने की कोशिश की, वो ना रिप्लाई नहीं करते है ऐसिया ने। लेकिन हाँ साढ़े को माशाल्लाह ऐसे अच्छे दोस्त ने तुहाडे वगैरे जिहड़े बड़ी जल्दी पिक करते हैं कॉल। और मैं ना कोशिश करांगा नैक्सट WhatsApp नंबर भी देवां, तुसीं अपनी LTR कर देना मेरी कम्यूनिटी से, तो तुहानूं मैं WhatsApp नंबर भी दे दांगा अपना, तो राबते च रवांगे इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, आगे जी स्पिरिट व्लॉग जी, प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम भाई है। अच्छा जी 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 स्पिरिट व्लॉग आप ना इंस्टाग्राम मेरा भी है, आप कम्युनिटी पे LTR किया ना आपने, तो मैं आपको कंटेक्ट कर दूंगा वहाँ पे, तो मैं आपको ना फॉलो करूँगा इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इंस्टाग्राम भी है आपने बताया, तो मैं आपको ज्वाइन करूँगा उधर जी। ठीक हो गया जी। स्पिरिट व्लॉग जी ज़रूर इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह है ना, इंशाल्लाह एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। और कौन कौन साडे नाल जी वधिया रहे जी। अच्छा जी, वधिया रहे जी। होर साडे नाल कौन कौन है जी, जिन्ना चिर भी रहे साडे नाल, बड़ा अच्छा साथ दिता साडे लोगों का, बड़ा शुक्रिया जी। राजा जी जी जिमी राजा बोल रहे हैं जी, ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं है जी। ताबेदार जी जिमी राजा आप हमारे साथ शुरू से ही हैं, और राबिया दी कुकिंग स्पॉट शुरू से हैं जी, ऑल एक्टिविटी विद मी शुरू से हैं जी। बाकी हमारे साथ हैं जी स्पिरिट व्लॉग भी हमारे साथ ज्वाइन जुड़े हुए हैं जी। और भी हमारे साथ जी स्पिरिट व्लॉग हैं जी, ऑल एक्टिविटीज़ हैं जी, जिमी राजा भाई हैं जी शुरू से। इन सब लोगों का बहुत बहुत ताहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। मैसेज करते हैं स्पिरिट व्लॉग इंस्टाग्राम में ज्वाइन की बात नहीं, आपने ग्रुप का कहा ना, टाइम वॉच के लिए बता रहे हैं भाई जी। ठीक है इंशाल्लाह जी, स्पिरिट व्लॉग हम आपको रब्ता में करेंगे, तो इंस्टाग्राम में भी आपको फॉलो करेंगे, तो वॉच टाइम के ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कराएंगे। आप LV नहीं करते स्पिरिट व्लॉग, आप LV क्या करें ना, LV भी क्या करें जिमी भाई, आप भी LV करना शुरू करें ना। तो LV के लिए भी हमारे साथ हैं दोस्त, एक ग्रुप है लाइव स्ट्रीमिंग का, तो लाइव क्या करें ना, लाइव में बहुत फ़ायदा है माशाल्लाह। मेरा मनो भी हो गया था, लेकिन लाइव में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पक्के दोस्त मिलते हैं लाइव में, LV करने से पक्के दोस्त मिलते हैं।
کرتی ہوں رمضان میں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے بہن, میں آپ کو نا اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا, اس میں گروپ میں جوائن کرا لوں گا. شروع کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے جی, کریں شروع انشاءاللہ جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. کیونکہ لائیو کرنے سے بہت پکے دوست ملتے ہیں, عربی سے بہت فائدہ ہوتا ہے جی. ہم جتنی جو تو کوشش کرتے ہیں نا, ویسے اچھے لوگ بھی بنانا چاہیے, لیکن ایلوی بھی ہفتے میں 2-3 دفعہ تو لازمی کرنی چاہیے. اچھا جی, ہمارے پاس رابعہ کوکنگ اسپاٹ آ گئی ہیں جی. کہ ٹیک کیئر, کیوں ٹیک کیئر جی, تواڈے ہجے 20 منٹ رہندے نے کہ 11 منٹ رہندے نے. ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, 10 منٹ لیٹ چلے بھی, رات 12 بجے تک بہنا تو ہے ہی ہے. چلیں جی, آپ کو اجازت ہے جی, آپ جا سکتے ہیں. آپ اپنا پروگرام بنائیں جی. میں بھی 10 منٹ اور ہوں, 10 بجے سے آف کر کے آپ کے ساتھ ہوں گا جی. جو ہمارے ساتھ ہیں جی, 10 بجے تک آپ کے پاس ساتھ ہوں گا میں. 10 بجے میں ایلوی ختم کر دوں گا اپنی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نا لائک کمنٹ تو کریں جی. کون ہمارے ساتھ ہے جی, جو ہمارے ساتھ ہے میری ایلوی کو لائک کر دیں جی. ٹھیک ہے جی, کون ہے کہ ہمارے ساتھ جی, بولیں جی. چلے گئے جی سارے, جمی راجا بھائی شاید ادھر ہیں. پھر لوگ کدھر گئے ہیں جی, میسیج کریں جی. نہیں بہن, آج میری نا دوسری ایلوی ہے. پہلے ایلوی میری اچھی رہی تھی, آج بھی میری نا ایلوی تھوڑا سا پہلے شروع میں پرابلم ہوئی ہے, اب بھی اچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, جمی راجا کیا ہوا ہے لائک. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جمی راجا بھائی, بڑا تہاڈا شکر گزار ہاں جی. ساڈی ایلوی نوں لائک کیتا جی, ਵਧਾਈਆਂ جی تانوں. سپریر لوگ جی سپریر لوگ کہہ رہے ہیں جی, ٹھیک ہو گیا. اسپرٹ لوگ ہمارے اچھے ہیں جی. اسپرٹ بول, آپ نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, سپریم لوگ کہاں سے ہیں جی. سپریٹ لوگ آپ کیا کرتے ہیں, کہاں سے ہیں. وہ پتا مسئلہ کی ہوا سی, اسپرٹ لوگ بہن, مسئلہ یہ ہوا سی بھی اج میری ایلوی نا سیل جہا نا وہ آپ ہوا سی, تو ایلوی تھوڑی سی نا مسئلہ کر گئی. تو ایلوی میں نا تھوڑی سی جی ایلوی جی اج والی ڈیلیٹ کرنی سی, وہ پہلے والی ہو گئی. تو وہ مطلب تھوڑا نقصان ہو گیا, تو اس کر کے وہ مسئلہ ہوا سی. بتا لیکن میرا نقصان ہو گیا نا. پچھلی والی جی ایلوی سی نا میری ڈیلیٹ ہو گئی, لیکن اج والی جی خراب ہوئی, وہ پڑی ہوئی ہے. غلطی ہوگی سر ویسی. اچھا جی, بول رہی ہیں جی آج کی جوائن محاورہ کی ایلوی سے آپ کو جوائن کیا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ جی. میں کراچی سے ہوں, ہاؤس وائف ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, آپ کراچی سے میں جوائن کیا. آپ کا ہم بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں نا, کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے ہماری ایلوی میں آئیں جی. ابھی میں 8 منٹ اور ہوں جی. کوئی اور بھی ہے جو میں جوائن کرنا دیتا ہے تو جلدی کر لے جی. میری ایلوی کو لائک کرے, کمنٹ کرے, اور میری کمیونٹی بھی ایل ٹی آر بھی کر دے. جو ساڈے نال نے جی, انہوں کا بڑا بڑا شکر گزار ہاں جی. سپریر ولوگ جی اوکے, سپریر ولوگ کہہ رہے ہیں جی اوکے جی. سپریر ولوگ کو بہت شکریہ جی. تو ساڈی ایلوی اپنی رونق بخشی جی. ودیا رہا جی, گل بات فری جی, بڑا ماحول بنیا رہا جی. تواڈے آن نال ساڈی ایلوی دی رونق وਧ گئی جی. اور ساڈے نال کون ہے جی, جن بھی لوگوں نے اج ساڈی ایلوی نے جوائن کیا جی, انہوں اسی بڑا بڑا خوش آمدید کہنے ہیں جی. ان کا بڑا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وہ ساڈی ایلوی چ رہے اج جی. اور ساڈا ساتھ دتا جی, ساڈا مان ودایا جی. ساڈی ایلوی نوں رونق بخشی, میں سب کا شکر گزار ہاں جی. اپنی عظیم ہستی ساڈی لے کے اپنی اس ایلوی چ آئے جی, اور ساڈا مان ودایا. انہوں نے بڑیاں بڑیاں ودائیاں دینے ہیں جی. ست سری اکال کرنے ہیں جی.
अच्छा सुप्रीम लोग आपको ना पंजाबी समझ में आती है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी, जज़ाकल्लाह। सुप्रीम लोग कोई मसला नहीं है जी, इज्जत तो देनी पैंदी है जी। जी जी इज्जत देवांगे तो इज्जत मिलेगी जी। वो कहते नहीं पंजाबी च कहावत है, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ। मैं सिर्फ लोग से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको पंजाबी समझ में आती है। अच्छा जी, और कौन कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम, मुहावरा, वाह जी वाह, आ गए नहीं जी, हूँ साढ़ा जान का टाइम हो गया तो मुहावरा साहबा भी आ गए नहीं जी। बड़ा बड़ा वैलकम जी, तुसी अपना तशरीफ का टोकरा लियाए, बड़िया बड़िया तह दियाँ गराइयां दे नाल तुहाडा वैलकम करने जी, सिर अखां ते जी। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਫੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਲਵੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। बड़ा शुक्रिया जी। अच्छा जी, स्पिरिट लोग कह रही हैं जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आवरा कह रही हैं जी। जी जी बिल्कुल, पंजाबी आती है समझ। जी जी मैं क्या शायद पता नहीं आती भी कि नहीं, कराची वाले लोग ज़्यादा उर्दू बोलते हैं ना। स्पिरिट लोग वसलाम आवरा जी, राइट। स्पिरिट लोग ने मुठा नाल करके ने भी वैल डन कह रहे हैं जी। रियली सॉरी ब्रदर, मैं बोल गई। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜੀ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਿਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬਲੌਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟੋਕਰੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। मैं वीडियो बना रही थी आप। जी जी वीडियो बनाओ बनाओ जी, माशाल्लाह जी, दिन टाइम वीडियो बनाया करो ना, इस टाइम तुम सिर थके होंगे हो। मैं तेन हल्के बोल के ही गया सा, तुम क्या मैं जरूर आवांगी। शुरू च मेरा थोड़ा सा रौनक लगी हैगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा मेरा मुहावरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही मसला मेरे ਨਾਲ होया कि मैं जो एल वी शुरू की तो वो एल वी ना मेरे ना सैल जोड़ा ना वो थोड़ा सा जोड़ा ना वो बैटरी वही लो ही सी, तो पावर बैंक मैं लभा ना है तो वो बंद हो गया। तो मैं फिर दोबारा ऑन किया पावर बैंक ला के 2-3 दफ़ा वारी, फिर ऑन ही होंदा रहा, झट लग गया तो लोग सारे चले गए। दोबारे फिर तकरीबन 10-5-10 की एवरेज रही है। तो वो मैं जी पिछली एल वी ना उन्होंने डिलीट करना जी नवी आई सी, उन्होंने डिलीट करने लगा तो पिछली वाली डिलीट हो गई, पहली वाली उत्थे रह गई हैगी। जिमें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰਸਰਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਜੀ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮੈਂ ਚਲਤੀ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਪਿਰਿਟ ਵਲੌਗ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ LTR ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ LTR ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੋਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਦ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਲ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
हाय मुहावरा अपने कल रखना, अपना ख्याल रखना। मुहावरा अपना बड़ा ख्याल रख दिए। ठीक है जी। मेरे 13 हॉर्स में नहीं गिरे दिए। क्या हुआ? मुहावरा बहन, मेरे 13 हॉर्स में गिरा दिए। वाह जी वाह, अच्छा जी। 13 हॉर्स, होए 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 वाह, बड़ा अफसोस है जी फिर ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा जी, ओके स्पिरिट जी, थैंक्स। चलो जी, सारे चले गए ने जी। मेरे लगता है मुहावरा भी चली गई है। आन के तो बस हाज़री लवाई ना। ठीक है ना जी। कोई बात नहीं जी, मुहावरा भी लगता चली गई है जी। और कौन कौन है नाल जी, दसो जी। बस जी असी फिर चलने हैं जी। तुसी लोग भी सारे चल गए हो। कोई है तो मैसेज कर दो जी। मेरे एलवी का टाइम ख़त्म हो गया जी। जी जी मुहावरा बोलें, क्या बात है? तुसी साथ हो जी? तुसी साथ हो तो मैं हुण चला वां, क्योंकि हुण जी दूसरी है ना आंटी जी है, उन्हें भी फिर नाराज़ हो जाना है। ਉਹਦੀ ਐਲਵੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ 3 ਵਜੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ। ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਧੜਾ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ। चले गए जी, मुहावरा चली गई लगता है। अल्लाह हाफिज़ कर गई, हाज़री लवानी आई सी बस, हाथ ला के चले गए जी। ठीक है जी, कोई है और जी? जी असद भाई, आप खुद ही कह रहे हैं कि अब लवी ऑफ करने लगे हैं। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ आ गई, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ गई जी। कोई मसला नहीं जी, असी तो दरवेश लोग हैं जी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है जी, कोई मसला नहीं है जी। मुहावरा सिस्टर, ऐसा कोई मसला नहीं है जी। मैं तो सोच रहा था भी ये ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, 15 20 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੈਰ ਅਲਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗਜ਼ਨਫਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी, मारा भी लगता चली गई। अच्छा जी, 2-4 मिनट हो रहा जी। कोई होर है गिला शिकवा तो कोई कर लवे जी। सानू तो किसी नाल गिला नहीं जी हैगी, जेड़ा किस्मत च आना उन्हें आना ही आना है। ठीक है जी। अच्छा जी, असी हुण अपना ना ये जेड़ा भंड पोस्ट वाले ना अपना जेड़ा ना इन्हूं ठप्पण की कोशिश करने आ। अगर कोई हैगा तो या किसी ने आना तो ज्वाइन करे जी। बेस्ट ऑफ लक। तो ठीक है जी। भंड पौंसा जेड़ा ना असीं ठप्पने आ जी। ये जेड़ा अपना तस्वीर का टोकरा लैके आए इन्हूं भी अपना ना समूह लैके चुक के लै जाओ जी। जेड़ा जेड़ा आया उन्हें बहुत शुक्रिया। दुआ कर रहे हैं जी अल्लाह जेड़े जेड़े ने सानू अज ज्वाइन किया उन्हों का बड़ा शुक्रिया।
ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਬਿਆ ਭੈਣ ਚੱਲ ਮਾਵਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਝੜਨ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ, ਆਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਐਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾਅਰਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਨਾਅਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਬਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। अच्छा जी, फाया फूड एंड फ्लेवर, अस्सलाम वालेकुम। बहन आई हैं जी, बहन बहुत शुक्रिया, आप हमारी एलवी में आई तो सानू इज़्ज़त अफसाई दी, तो साडा मान वधाया। तेरा बहुत शुक्रिया बहन। तो मेरा ना टाइम बहन जो ना थोड़ा एंड होया है, मैं बिल्कुल शुक्र हाँ जी। तो मैं हुण अपनी एलवी नूं ना वैसे समेटण की कोशिश करता पिया सां, तुहाडा पैर विच पै गया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਫਾਇਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਲਵੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਫਾਇਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹਸਤੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਲਵੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ LTR ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ LTR ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, इंशाल्लाह भाई। ठीक है, पाया फूड एंड फ्लावर, आप से गुजारिश है कि आप इंशाल्लाह कोशिश किया करें, टाइम नहीं थोड़ा सा 15-20 मिनट ही आया करें, लाजमी आया करें, ज्वाइन कर लिया करें, इससे ना फ्रेंड मिल जाते हैं एक दूसरे को। अभी मैं जाने वाला था
تو اور سنائیں کیسا ہو رہا ہے آج کل، کیسا جا رہا ہے رمضان آپ کا؟ کیونکہ ٹائم فکس ہوتا ہے لائیو اسٹریمنگ نیکسٹ جو ہے نا وہ ایک سسٹر کی چل رہی ہے، ادھر بھی جا کے ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا نا ٹائملی مینیج کیا کریں. بہن آپ کا بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی جو رونق بچنے کے لیے ادھر ہمارے ساتھ تشریف لائیں اور ہماری الوی کو چار چاند لگائے. اچھا جی، اور کوئی نویں تازی جی، کوئی اور گل بات ہے تو دسو جی. ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਜੀ. ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ. ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਜ਼ਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ. ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਨੇ LTR 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਲ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ. ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜੀ. ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ. ਜਿਹੜੀ ਵਬਾਈ ਮਰਜ਼ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ SOPs ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੀ. ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇhtiyat ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇhtiyat ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ. ਨਾਅਰਾ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ. ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼.